Badem fenfe majudo watin nate kana me duyan fambana barka blani famajini wajmalam fulalnya nala na mena watin nate kafra basandola nyina makal ko maître sulu bra nalla na mena watin nate kafra kankana kalo nyina makal ko fasuri kake bralodi nalda na mena watin nase kafra faramala ela saudu kate bralodi nalda na mena watin nate kafra siralon nan kalo nyina makal ko sanasi brete uyi watin na nalda na mena watin na kuna kriya kalo mumbli fredia amza usini alabirula watin na barmalu kala kala ka foko lihla min ka sula ko ambulo krodo annato le fulalnya watin nanda la kala ka foko liabdije ale selu dale na parti le di ula baraba min ye frafina min ye Europe min ye Amerique jamanado uluka pataki le sebe kunumba pataki min ye okonokoro alina famiyali soro okunyama nambora yanda la kala ka foko alno dia batala kala alna mobalido minto ka foko kabine kumara oteddudi nika frafina me bema fene ay mosaba alka jiata kala widido ajiyala na do kumendo andina oyila kala nambora yefana andan kunsi kafra frafina ye jere kure agbungbendo oye jamana kono fanfala do antona sala frafina masrona bi kaben kudulna akenyama ainura ainisu barbalu wala traro gbalamande yokoma ekalo watin basekati kalali hilalta kadalma nayi baba sankaro telefla aflama ma tabukando kumoduto ambra kam pio nayi baba sankaro di otele flalin bi nala na menawdo tigibri elaja fantamadi bernandi kitabra nyina makalko anda ilakalla ka foko yokoma ka fanya ma konon sebadondo nayi dekru belebele brevre dekru parti politique minto ka foko FDG na ye selu dal njallo ya kunti yala watinna wala dekru belebele mi ye frafina me kabe bero alla dekru min fana ye Europe jamana bero alla dekru min fana ye Amerique jamana bero nika o continent sabam me bema fene wolle ka pataki sebe wote dugurare ka fokalu kon fana bra sawa tokon teswa mena sabubuna ka ibrahim ka foko jamana kantini jamana tonti abra kaso Allah kaso dendo ikoni bla watinna gbangbando minto ka foko ibrahim shirif ba ko ilaka sanul kanado wota manen korofana nayi usman gawal jalodi ko watinna te ibro bla wota manen korofana nayi selu balde fanandi watinna fana ka foko ibra ubla nayi monsieur abraman badi Allah kaso kafo nafra kafo ko kaibla aibla ntade Allah kaso dunno kuro doya lekeni alnya kuro sono ya tablu madoni o koro kafo ko wati be ay dise wala kawa ay jire kaso bonkono wata menen koro fana ali dandali ke damina Allah yuroddo ba koni ay tabula kuna kriyan na fura ka fo kaibla ni bora kasula ufana ya ablanya do de me ka fo kabra bla fefe ono teklendi ko tamanen korofana comme wodon kobra dia ay nyefana ayay kanabola ko ka fre beke jamana kantini jamana tontima ayé freke ko ka Etienne Soropogi ka wibla fana Ismaël Konde ko ka freke ka wi fana bla fonke mange men jankarto bay watin na ka freke ko ka wul fana bla naye Abakar Balde di kuka freke kuka ulframbla mento kafoko elaja alseni kuko frambla elaja salu julde kay kuka freke kuko frambla naye Mamadou julde fanandi kuka freke ko bla julde jallo wole traye liabde chez cameraman fanandi kay freke ko men wani men di se classe babudi naye démocratie ou bien tembe ni kambe ni silas batla nyamma oroka to oroka ye freke kuka ufanambla mansake no domen bla la nyama makalla kasubon ka julula fulendoni ka freke kuka domen fanana fulenya ufanama na ye fédération belebele ka fra l'UFDG meye Afrique diba meye Europe diba meye Amerique diba uluka pataki mensebe jamana kantini jamana tontima ani ministeri mindo doni na ye maktili kuda kuna ole wodi
nambora anda la kala yukuma ka fwenye mandinka kunarin kubale finansoro wote dobredi na ye mandinkala kunarin dimba minto ko ele premier ministre la je cabinet kumara ni kama fene ka foko frafina mebbe ulka ibulufa ale dodo wote dobredi ni kama fene ka foko frafina bedo kalon ka foko dobra fankasro amraya bedo kalon ka foko blokuri abra fankasro amraya wukul disek bena nyamema frafina mebbe kabiro kaba wodo batol fernandise madde bena nyamma ka ay bobulo kuriya tafando aluka brabale si sena wodo butunsa wo braba ni kama feren aludise frafina mebbe madde bena nyamema la gina kelenta rida frafina mebbe bedo kalon ka foko ya tajibana badi kaban aye kafa belebele sebe men dise kala sababuri don dise kala kabo tobukaro samme yankunate 2021 2035 alka amafene orabtunsa ka mafene men koni landa yamol fayda ka foko laken menna ka ben Allah hankli dafama laken men frana ka ben ay telema laken men frana ibra kubabal ke ibra place balsron mais alma kansonike kansonu foyi le maye ay koro foyi womo sanman wurabutu womo bulo sanman wulu alka amafene odo ka mafene odo ka foko mo saba alka ibulo fara minna amo fulma oleto ko monsieur Donald amo flana ole wori nato monsieur Donald Kaburunga alele bad oye bank belebele frafina bank belebele wokunti aletre wokunti yala alka amafene ka foko koni kumo telen bale fana wodi wota manen koro fana amo baflana woleto ko monsieur Lionel alele premier ministre krodi kafra benena kaba mo kranen bale mo kumbonen bale afana mafana wakala mansaya dabna kala bang amasela senka bulumalo buluka akonu fana makansunke mba amo sabana urabtunsa wole naye cabinet kumaradi bedo kalon ka foko motelen balode abo premier ministre yala alele ka abul lawli mba kaye fresh baroke hali ni silan klempe na anan ka ka tala lagne ya ko be freke ko ka adala si mo kon masron alka mafene fayda foy ama kansun ka banko la ala famuninka anala sabari na la kran alka ibulufa alkonno barmalu nin kirata ko badi nin kirata bunya badi ba awa benen alka wa ala benaye mansakedi mansaliye tamala tapi minka naye tapi wule mantao aluka alila tamao finankan ka boye kawata kabla hotel kono otodo we komba ni kibulubla ndo ka ceinture ke wodabutunsa ni kera tabukaro tele mois ani se mois de juillet mais comme adon yan teleflan ndo en yere fanandina senabolike teleflan ndo nala tala qui sont comme sande na la croix kawa amaninka akolte men bake nyamma ayere wo foba anya wole fula ka fogo jime mbola mano banenka wole sumani nambora anda kunsi kafra brebre de krukuma na politique ko dokundi cheminto ka foko Alpha Bakar Bani demsendul le fana kana bola demsendul ma watit dulla ko kana almerial nyajilaka afla wole ma ko assemblée na la vridi ayna tolla la frile kun ka foko la fridonne mais alikma jamana si fadi chaman koninka ale ministre de la trada adaro jawbado agbara ba worabtu sa alki kanabo jomam wole Alpha Bakar Ba fanandi Abakar Bani alle traye selu dalen jalula la lilana badi afulam ma ko conseil aux affaires politiques koko na lo ni kala politique ko tabuluma waraba alle traye la lil kandi o tabuluma alki kanabo ma kamasro kamaininka eleni selu dalen jallo ay le traye nyimi tela nyon tamando kaban ay traye sarije kala nyon bulla inaraka ifurun kunte ki sombo akodo adalia mundia jonjondo akanlaka sanlukrada ka foko ajadulia mendi alebra santan anilulu jatia koninke aye naye semadoni na aye skelen na aye hankilakella sa selidalan jalo disekla mansadi komi adum bomadia sala nyina election kon mabewdo kale ka mafene akana ke kufladi akana ke jigbela subodi amajini amajilan
ko le kera sababuri ale fana mbiri sembo watin na ka kon lana la selu dale mako bakala kumindo aye wul nyala afana bonte politique parti de mais parti kumse na ko bay susubutu na fora ka foko kawaya ale ni isembola wole do ko nyila ka salalu kanala aka kuma gurel flan fo ale ni bawuri telado wonta menen koro ba ka nyila ka salalu kanado ka foko aye jafa mablala na ye bawuri nye kabra nimisa kone nimisa men fanka ka bombe abra nimisa kosobe ba ni ka ma fere wati tamane selu dalen jallo woni bawuri tunte saliji kala nyombulla kaba alno afola bawuri la molno afola kay wata 16 la odon ka soro ka fokalu tre o 16 la o kerata to fota fa badi andio karatala dole naye momedo kula jallo alka bomur fala ka bono anido o signal fe ale orabtu sanaye alfa badi ale ka kuma kurum basya manfo naye bawuri konima kabanko lanni nin ka kula kuma kurun siaman bama nyabulu kuma siam kuma be comme politique le dum fanaye aka ela ka ro ka fokai jafama blala naye bawuri fananye bawuri ko problème talibra bi problème talibra sini odo kale kon fanamra jafa ba politique le ba yina ita kenyalema fali bi tay ba fali tang alba kon dike fali kon di ni fali ki tang elekra tande wala hankilima ya kuma le kon wodi hankilima ya bara le fana wodi aka la ka sar lu kanado nambara barmalanda la kala ka foku wati nate na ye mansake ke jamana kantini jamana tonti abra fanyana ka foka abra molla wa futa na ye andio kratalal ki kanabo kalmudu yansanema wati na aleli abdujedi ka kabra fo ambe fananye ka foko jamana kantibra molla wa futa ka wa futa nyemol yen ka wa mobalien ko men tabane politique tuma wati na kera fonko nyadi sa saliji di sekela o kula nyamma sa o ko di se bana nyamma ka buludo flan ni ka o ko yama fene liabde kan welema ka foko ko kontodi ba ni ka ma fene jamana kantini jamana tonti ka foko reconciliation ka fola tene amasaju sukuna alula parti minto do ka foko liabde bero ka lon ka foko parti wo ko ka jamana kono dembolo di nyombulo ka jamana kono denke keleni kay mbriya wulekan ko itese wala mo madiala kay bolo di nyombulo kay do wuda kelena o denko ni bulo kasula kay maso mabi ay maso masini ko men kon fana wato futa aldwa futa ma fene ba futa duma kawa afatul na kurul fana ma fene mais sino aluka lon ka fokalla walo ko foyle kon tana bola akudo nambora barmalu anda kunsi ka frandio kalatala duleto ko seku amadou sisoko alka wolemina kunu kabla farala abrabla bismondanna akerinya junma naye surasil wulka de dana teme ke yoroddo woda dana teme kon fana mabbe alema aleka la telephone tarabtu saka o filme alka amina kawabla kasula abla kunu garra villa abra bawrobi minto kafoko momed minto do kafoko naye kamsoko kendi ibra abo kasula naye sisoko kendi nato seku amadou sisoko nambora barmalu anda lakalla kafoko makun watani nade naye ministry min dodo ni maktiliko dakuna na bula nuro suba fakul mode nato ko mordumbuya ba teleflando akuma kambra wura ka ben kasode minto ka foko fonge mange o mankende bay wo kalama do nika wo kunyama fere mo shama e men ka gouvernement accusé mo shama e men ka njila ka ko gouvernement soyado ba alina amuso fana o bana ka pataki kon sebe anka pataki o kono kuma fo alnye nayi awa aturedi wota banan korobtu sa fayda FMDC fana bana ka kuma kay freke koka nayi fonke mange labo koka wa adandali dakun fanando ko gouvernement koni ko molla hakam brinko kaka wullon ko gouvernement tes kinkinna ate funkela nya silema o ko nyala ka sallu kanaro nyawma ba ministre woro minto ko mordumbuya ako ko men ye kumala wole nankam kumalla men ye kuma wala wole mana kumalla wodi molte akalama bi molta akalama sini ni mo bana blala kasula
be kalon ka fokila hakam me bele brabi bulodi u hakam bon bulo rabtun sa ni jankarto memba jankaro gouvernement ya aflana di dia alnye idwa bla aldi danda na do madia aynye altini idanda la nyasilema mais na fara ka foko moli tula kuma la wati be ka foko gouvernement hinala ko muna min ye worobtu ama fowul mako ay kanawa aldanda ba be kalon ka foko sare bon sante wulko mais ni ikamina ka sare bon samblay ko kabanki makiti ko hali ni sonkirado ni se makarobtu sa ala do ido wunya ala do ido ila hakam me bele bani worobtu hakan tibulo ko nyala ka sare kanado odo ko men ya amana mana kumala men ya nankam kumala odo ko mo sile trafula alnya ulirema ayira la hakano na ye maître mordumbo yadi wole ka nyala ka sare kanado namboray andan kunsi ka phrase rek badela ka la kala ka foko zerek bade alno école tidole minala ka abla frala wote do bradi na ye warala bo temenen kodo men karata de bataradi anka fanyana ka foko délégué de tray min to ko ibrahima sori camara ba alka wole masianka mababa ka la jilanjilan to kera oro fayda école men école den franka ke kalanto suro alwara essence ke ala dakro ka tabla la o kerata ko bari o yano te altambra kuma shaman fo amakaldi ala kunkan komi école den akibangul mademena ba wo école kunti worobtun sa wole minani kabla kasula ka foko o lonko di suro ado komi aika suro femina ka suro fenta ka dalema akibaoma fayda ka kosu baruke ka kondon ka kumrama don kalya amadaba akibaoma ba fayda ka foko ayuno menkela wole ni di aybra freke butunsa men ma fida kodo oye anna moy bulokoro oye moy bulokoro watin na ka phrase rek bela na ye temasiril de namora e barmalo andan kunsi ka fra kunjana kayla kala ka foko haminan ko gira letre kunjang ba am badama na ye Seydou Dumboyadi akan wole kan kuma kon fanan fanye me ye kurbadu tokra o fanando komi kunu anka lihlata ka dalma unaye mayin kaldi bi anka directeur préfectoral de mine na ye konate kendi ntoma mari konate mohamed konate nere ko wole akoko tnyale bi tnyale sini société me loila robtu na ye société minière de Manjana o société ro aye baraka la femena wole to ko cyanure foson naka dole a fosoni fanka ka bombale ba ala tumbe nen fitini na benayle la kindo farkia mabuto o bannode o cyanure alele sanin kula ka gbapr ali sanin fitin mendi to ada o belabo wole kala denka badro yoro badro wole no fala sanna ka faka bon kaban ka wa koro na efe jisiama yere sulle la bonu ko widoy moltamra hami ko juya ka jilan laba anyon braken kra sagla wati temenen o karata ku bakonde sino ni ka duya kabe ma fene sanin ko tabuloma surtout an me ko krank university la ali simane karate wati na ka sanin ko na ye sianur worobtu ka société le menkela o koni mbra ko ya anye kmalero min dona fula ma ko procéder de bayan ko bra ko ye mokran ko ledi wati na me ni ka sianur ma fene ale a ta foson badi a foson me juman ba hali ni ka fili laboratoire la gbansan ke ka anen tombe 5 ans ako sayalo di sika kontodo namora barmalu fayda ka foko wandan kunsi na ye labe di watin na kala ka foko jankaro min to ko murawanya o kon fanambra fanka sur bale labete depuis donc isali borala kana sibila jankaro ni mbra fanka gira le sur labe na ye covid ndi mo biurumbla ani mo saba ba meye lamrado watin na ye dandali tabuluma kabanka mo shaman fana wul mafina akudo watin na mo shaman alka wul teste ayina kafoko awulla barbalu fayda kafoko lihla min ka sula ko ambulo krobi yana barkabla ni fumajini wonmalon fulal ne man ye mabani kala wati be ka fulita kadalma ba ole anyi sena bolle klabi ka wawasulon
an kan kunsi jona ole ntomana yoro dina wadi jakitedi ale watin na Italy ala demba mebe France an ka sina bolike ko wasulu wasulun kamin fana na menabutu ay jansa ni anda antolo sinka wasulun foli dumban na kanal hilanin kundon binyolo Kubariga yedi zemelu yedi laga kana foganga ye kubariga yedi zemelu yedi laga kubariga kango siribe kubariga je fatuma da dumuya kubariga munyanya ide molu kubariga yedi zemelu kubariga yedi laga kubariga yedi zemelu ana sere ko yalla ndere bariga bila jedi nya ko bariga yedi semelu bariga yedi la kala ko bariga yedi nega yemolo nega duma yemolo fo manganyala jayemolo jaduma yemolo fo manganyala ko ni yemola kan kuma tengono ko ni yemola fo nya tengono fo ya baraga ko no nya ndere bariga bila na jedi nyuma ye ko no bra waje yala bariga la kala ko bariga yedi Kubariga yedi lagalu, kubariga yedi zemelu. Ah, kamaye, turun lezelu, jadi no punya galake, kono brawaji ala. Kono abra journaliste li fana fo ko barka ini ke jiti brel fana mena watibe alte nyala alte filla alte décourager la ka folita ka diwulma men ya akela la koson ka kela koson ka emri wati doma o saraka bola ba men ye alte nyala alte sela alte unun kamfola ka folita ka diwulma watin na ana barka blan wi malon fulal nye men ye jamana kono ba men ye jamana ko kamba men ye fambe ka folita kadalma binyolon kansan kala de ma de kansan dumboya kal helanta kadalma kojma numero klempe ole 628 32 40 85 628 32 40 85 alnike kobarka amba ke kokola anye sialanye anya lon ka foko kobe la bana la talema alnike kobarka